A day in a life as your future medical technologist. So for today's video is magja-jogging tayo. It's already 5:30 a.m. Pero dili ko sure kung 5:30 a.m. bagyod. So for now is nag-warm up is me, and it is very important mag-warm up ta before ta mag-jogging. Because this is to assure na dili jud ta ninyo pamaol. Pero na siya pamaol gamay, pero gamay ra. And also nakoy kauban si Amir. Stay kami ni Amir since first year college. Siya actually ang naghagad sa ko ang mag-jogging, and kajaggingon man ta, so I agree para ma-exercise po ni atong lawas kay murag wa na gyud tay lihok-lihok diri sa boarding house. Sige na lang yung taglingkod-lingkod ani higda-higdaan. You know, lifestyle raman po good na siya, diba? Pero important man po good ang mag-jogging, diba? Lifestyle ba? Say lifestyle daw, pero once a month lang to ka-jogging. And fast forward na nami diri sa overpass, ika-second overpass. Actually, mas tindot jud mag-jogging if karang kabuntagon, o mas tindot magyapon mag-jogging if hapon. Depende na lang na sa inyo. Pero kay usually magud ang hapon kasi gig ulan-ulan kinabay bagyo. Pero mas tindot magud mag-jogging og morning kina jud tayo makuha nga sunshine vitamins, which is vitamin D. Pero kay kapoy magmata og morning kanang feeling na mag-alarm kag alas 4 nya nakamata kag alas 7. Pero sige na lang. Nya ang masala pa jud ana kana nag-apil kag fun run unya. Kag alas 4 nya nakamata kag alas 7. Uy. Cancel na lang jud na ang fun run. Sunod na lang pag-apil. And that's all guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.